मायमोगाचो येवकार मनीषा जाधव सुरवेक पळयाच्यो हेडलायन्स। कुंकळी वाठारात कारीन कंटेनर ट्रकाक धपको दिल्ल्यान 3 जाण जखमी। हे सुवातेर रोड अशीर आशिल्ल्यान अपघात आसतात घडत। बायपास जातलो केन्ना लोकांक पडला प्रस्न। फुडल्या सप्तकात लेगीत पावसाची शिरशिरी उरतली चालूच। वत पावसाचो खेळ मेळटलो पळोवपाक जाल्यार फुडले 7 दीस आयएमडीन दिला येल्लो अलर्ट। आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। कुंकळी वाठारात राती उसिरा अपघात जालो। कारीन कंटेनर ट्रकाक धपको दिल्ल्यान ह्या अपघातात कारींतले 3 जाण जखमी जाल्यात। तशेंच कारीन फुडें वचून एका शॉपाच्या कंपाऊंड वॉलाक धपको दिलो। इनोवा कारीचे बरेच नुकसान जाले। ही घडणूक सीसीटीव्ही फुटेजीत कैद जाल्या। कुंकळी पुलीस फुडलो तपास करतात। पळयात रमेश नाईक रावताचो रिपोर्ट। असंच करून राती एक एक्सिडेंट जालो आणि तितूंत भितर 3 जाण सुमार मायनर इंजर्ड आसात। रातची एक गाडी इनोवा गाडी जी आसा ही काणकोणच्यान मडगांव वताली। ज्या टायमार कुंकळी पावले त्या टायमार खंय तरी ही बरी रातची गजाल आसा। 2:30 ते 3 सुमार सीसीटीव्हीचेर सगळे दिश्टी पडले कितें आसा जेन्ना हो ट्रक जो आसा हो मडगांवच्यान काणकोण वतालो आणि कुंकळी पावलो आणि त्या टायमार इनोवा गाडी जी येताली काणकोणच्यान ही कुंकळी पावली तेन्ना खंय तरी इनोवा गाडयेचो कंट्रोल गेलो तो ह्या गाडये खातीर। ह्या ट्रकाचेर जी लॉरीचेर ज्या कंटेनराचेर जी बोट घातले कडेन आसा ह्या बोटीक तेणें सायडीच्यान आमचे फाटल्यान धपको दिलो आणि धपको दितर जी इनोवा गाडी आसा ही सामकी काबार जाल्या आणि तितून भितर 3 जाण आसात ते मायनर इंजर्ड जाले। हे आनीक ते ह्या गाडये दिवनच धपको दिवन तेणी एक शॉपाकूय धपको दिलो। जे घरा भितर एक शॉप आसलें तेकाय धपको दिलो। ते रोखडेच भायर सरले आनीक तेणी पळयले हांकां रोखडेच हॉस्पिटलांत धाडले आनीक सध्या तेंचे उपचार चालू आसा। कुंकळे पुलिसांनी पंचनामा केले कडेन आसा आनी फुडली इन्व्हेस्टिगेशन करतात। पळय आतां तुवें पळयलां आसतलें ट्रॅफिक कितली जॅम आसली। हो रोड पयलीं 3 मिटर आसा आणि मेन म्हटल्यार व्हडले जे कंटेनर जे भायली वता पळय न्ही तातूंत सामकी ट्रॅफिक जॅम जाता। आणि तूं जाणा आसतला की आतां बायपास जाला तो तेणी पास जाला ऑलरेडी। जे काम बेगीनचे बेगीन जावचें सेकंडली कितें आसा हांगा ड्रिंक एंड ड्रायव्ह खूब जाता। हांगा कसलीच लोकांक भिरांत ना। काल सुद्दां तें पळयलें तुवें की सगळे शॉप सगळे गेले। आज आमकां हांगा शॉपार उबी रावपाक भिरांत दिसता। केन्ना कोण येवन मारूंक शकता हाची खात्री ना आणि मेन म्हटल्यार भिरांत ना। त्या खातीर पुलिसांनी किंवा आरटीओ डिपार्टमेंटांनी मातशें हांगा लक्ष दवरपाक जाय, पेट्रोलिंग करपाक जाय आणि हे रेंट अ कॅब ज्यो गाडयो आसा पळय न्ही त्यो आनी अशी अंदाजून चलयतात की जांकां दिल्लीकार हे भायले यूपी आसता पळय तांकां ती चलोवपाक मेळना। गोंयांत पावतकूच ते पिशी जाता अक्षरशः। सेकंडली ड्रिंक एंड ड्रायव्हाचेर तूं जाणा आसतलें तशेंच अंडर एज भुरगे सगळे तुवें इन्सिडंट पळयलो ओवरटेक करतना 17 वर्सां अंडर एज भुरग्यान ताका उडयलो। हांगा कितें जाता कसली भिरांत ना। फाल्यां हांवें सुद्दां कोणा उडयलो म्हाका दुसरी दीस बेल मेळटा। हें जावपाक जायना। सरकारान हाचेर गंभीरपणे लक्ष दिवपाक जाय। थोड्या जो पर्यंत ताका भितर उडयना अंडर एज जाल्यार ताका पेरंटा भितर उडोवपाक जाय। तशेंच ड्रिंक एंड ड्रायव्ह आसल्यार ताका लायसन्स कॅन्सल जावपाक जाय। ही जो पर्यंत भिरांत पडची ना तो पर्यंत हे एक्सिडेंट सत्र चालूच उरतले। कंप्लीट डॅमेज जाला। इट्स ऑलरेडी फुली डॅमेज। इट हॅज टू बी रिपीट अगेन। कितें दिसता ह्या रोड बायपास जावपाक जाय आसलें? रोड बायपास दॅट इज अ नेसेसिटी एंड प्रायोरिस्ट सद्या इट्स अ नेसेसिटी विच हॅज टू बी डन ऑन प्रायोरिटी बेसीस। स्टेट गव्हर्मेंट हॅज टू डू इट ऑन प्रायोरिटी बेसीस। पूण तो जायना अजून इट इज इन सो मेनी इयर्स जाता 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 मग जायना। एक्विजिशनूय प्रोसेस जायना काय कितें जालें तें खबर ना। पूण हो एक्सिडेंट पयलो फावट न्हय ह्या जाग्यार? फर्स्ट टायम हांवें जाल्यार मागीर आतां करियर आतां चोवपाक गेलो जाल्यार इतले लायफ स्पॅनाचे दीस इज द फर्स्ट एक्सिडेंट ते सायडीन हांव पयलीं जातालो। गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, मनीषा जाधव आणि वैष्णवी साळगांवकर। घेऊया एक ल्हानसो विसव। विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो।
पेडण्या मारिल्ले सायन बोर्ड पळयल्यार लोक खंयच्याय खंय पावत नेमना। पेडणे सुकेकोळन जंक्शनार सायन बोर्ड आसात जे नागझर आणि बार्देस वचपी वाटो दाखयतात, पण बोर्डाचेर चुकीची नावां बरयल्ल्यान पर्यटकांकच न्हू जाल्यार गोंयकारांकय प्रश्न पडटलो। पळयात संदीप कामोलकाराचो रिपोर्ट। तुम्ही पळयता हो वयर बोर्ड मारला तो नागझर आणि मराठीन कितें बरयला ते जर पळयशात जाल्यार म्हाका दिसता गिरगरून पडटले तुम्ही। तशें बार्देसचे कितें केला ते पळया। अशें जर बोर्ड आसत जाल्यार मेन म्हणजे आमकांच पयलें कळचें ना। हे जे सायन बोर्ड बी मारलेले आसा आणि एरोज दाखयलेले आसा ते जर तुम्ही बारीक जर पळयशात जाल्यार कितें ते तुमकां कळटा जाल्यार तुमकां पयलें सोदचें पडटलें कितें। जर आमची ही परिस्थिती गोंयकारांची जाल्यार ट्युरिस्ट येता तेंची कितें परिस्थिती आसतली। हे सायन बोर्ड केल्या ते कशें केल्या ते पळयात, सगळे चुकीच्या हेतून केल्लेले आसा आणि तुम्ही जर पळयले जाल्यार खंयच्या खंय पावतले अशें दिसता, कारण बोर्ड लायलात तशें ते एक शब्द सारको ना आणि एक प्रोनाउन्सिएशन सारकें ना अशें आसा। तर अशें हे गोंयान म्हाका दिसता खंयच ना। हे नागजार बी म्हणून खंय नागजार बी म्हणून खंयच नाच, परदेस बी म्हणून खंय नाच, पण हे तेंच्यांनी मारल्या ते कशें ते तुमी सोदून घेवपाचे। हे वाचल्यार म्हाका दिसता सगळ्यांक कळटले की नागझर का नागजार हे जे बोर्ड लायलेले आसा ते सगळे चुकीचे लायलेले आसा आणि भायलो जर लोक आमकां गोंयच्याकच हे कळना कितें आहा ते जाल्यार भायले लोक कशे सोदतले। गार्बेज हांगा कोणी तरी उडयल्ली आसा आणि हे पळय कितें मेंटेन केला हेंच्यांनी, कशें मेंटेन केला ते केन्ना करतले कोणाच्या तकलेर नाले काट्याची झाडां आसा ही कोणाके तोपल्या वचून म्हाका दिसता रगत येयल्या वचून म्हाका दिसता हांगा कांयच जावचें ना कशें दिसता। गार्डनाक केल्या पण काय अर्थ नासलेली गार्डनाक केल्या आणि तुम्ही पळयता हो आता खंय लायला तेंच्यांनी आणि कित्याक लायला आणि तेजी परिस्थिती कितें जाल्या। म्हाका दिसता एकदां लायले आणि गेल्या पण परत तेंच्यांनी येवन आणि पळोवंक सुद्दां ना हे कित्या खातीर लायल्या, कारण अशाच जाग्यार लायलेले आसा त्याच जाग्यार हो दुसरो बोर्ड दाखयलेलो आसा। आता खंय कितें आहा ह्या बोर्डाचे आणि ह्या बोर्डाचे कनेक्शन ते कांयच कळना। आमी हांगासर गोंयचे आसून हांगा भेरभेरपाक जाता जाल्यार भायले कितें करतले। गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकार, गौतमी गांवकार आणि सानिका नागवेकर। असोळणा कोलेवाड्यार जळारांक लागून थळाव्यांचे बरेच हाल जाल्यात। भुरग्यांक भायर वचपाक लेगीत मेळना, दुयेंसां वाडपाक लागल्यात। थळाव्यांनी हुस्को उक्तायल्लो। आता पुराय वाठारात स्प्रे मारपाचे काम चालू केला। पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट। आज आमी आसात ते कोल्यावाडो असोळणा हांगा आसात आणि ह्या कोल्यावाडो असोळणा हांगा फाटल्या दिसांनी कितल्योश्यो कंप्लेन येयल्ल्यो। हांगा खूब जळार जाल्यात आणि हांगा जे पाके आसात ह्या पाक्यां खातीर ही जळार खूब जाल्या आणि आमगेली भुरगीं जी आसा लोक जे आसात हे खूब बरना जावन आसा म्हणून हेच्याच एक लास्ट टायम गोवा 365 हे दाखयल्लें आणि खरेंच त्या टायमार खरेंच पळोवपाचें दिसतालें की हांगा सिच्युएशन वायट वयता काय म्हणून, पूण हांगा खंय तरी कंट्रोलाक हाडले कडेन आसा। ते सुद्दां जो वेळीचो MLA क्रूज सिल्वा आसा हेणे आज फॉगिंग करपाची मशीन जे आसा हें हाडले कडेन आसा आणि ती एक टीम आसा त्या टीमीन हांगा आज सगळी येवन फॉगिंग केले कडेन आसा। म्हणजे हांगा खंय तरी ह्या लोकांक जे त्रास जाता आणि हो वाठार जो आसा हो फिशरमॅनाचे आसले कारणान हांगा कितलीशीं झाडां आसात ज्या झाडांनी कितलीशे पाकी जे आसात हे रावतात आणि ह्या पाक्यां खातीर नासाडी जर फ्रुट्स आनी फळावराची जाल्याच त्याच बरोबर ह्या जळारां ह्या पाक्यां खातीर जळारां आसात ती खूब जाले कडेन आसा आणि हेजो त्रास तो आख्ख्या गांवांल्या जाला। आनीक फाटल्या दिसा पळयले कडेन आसा कितलेशा लोकांक डेंगू बी जाले कडेन आसा। हांगा एक गार्डन आसा ह्या गार्डनाक सुद्दां भुरग्यांक येवपाक मेळना, कित्याक काय म्हळ्यार तिळसांज जातकीर हांगा सगळे पाके आसात ते वयर सरतात उडटात आणि तेजे तेन्ना जी जळार आसात ही सगळी गांवांत येतात आणि ह्या लोकांक खूब त्रास जाले। कितलेशे लोक जे आसात हे बरे नासून हॉस्पिटलांत आसात। एक PCCI ही एजन्सी हाडल्या कोल्यावाडो चॅक करूया म्हणून थिंगा फॉगिंग करून पयलीं प्रिकॉशन घेया आणि 1-2-3 दीस थंय घेतले आणि ताजे इफेक्ट कितें जाता
तेजी किमची उणी जाताय काय ते चोवपाक वळून सो तें आमचें जालें जाल्यार आमी आख्खी एरिया सेम प्रोसेस करून आमी किमसाचो प्रॉब्लम आहा ते सॉल्व करपाक सोदता. सो हो आज एक स्टार्टिंग आमी कोल्या वाडो धाकटो वाडो आहा तो हिंगा चड जाल्ले आमी हिंगा मँग्रोव्ज सगळे बोगले पावल्या ते बॅट्सांचो प्रॉब्लम आहा आनी फिशरमॅन हिंगा सगळे एक्टिविटीज हिंगा चलता पूण किमसां लागून तिका कामूय करपाक मेळना आख्ख्या वाड्याक किमस जाल्ले. हे सगळे मँग्रोव्ज धाकले आहलोले आनी ते मँग्रोव्ज व्हड जाले आनी तेजे पाके चड बुसताय आनी तेजे वयर म्हणटा ते शीट बी कोताय तेजे लागून ती मॉस्किटो ब्रीड जाता म्हणटाय ते आनी आमरेचे बसून जाय हांगे फाटल्यान चिल्ड्रन पार्क आहा भुरग्यांक गेले ते भुरग्यांकू सो जाली की ना सारखे चोडो मॉस्किटो आनी सवरांचे टायम भुरग्यांक येवपाचो सो ती म्हणटा पांच कितू मॉस्किटो जाले मातशें कितेंय कोरे वखद मारे बी लास्ट टायम आमी इनिशिएटीव घेयलो बट म्हाका सो यूज जालो ना तेजो सो आतां आमगे MLAन आनीक इनिशिएटीव घेयला आख्खे वाडे आमगे स्प्रे करपा मॉस्किटोचे चोय आतां इनिशिएटीव घेयलो तो स्प्रेईंग करून तरी कितें तरी इफेक्ट जात जाल्यार खुबशे केसीस जाले अशे की मॉस्किटो बायटान थोडे जे हांगाचे लोकल्स आसा पळय तांकां मॉस्किटो फिवर बी आयला. सो हांव आयिल्लो हांगा लास्ट वीक आय वॉज हियर आय हॅव सीन द प्लेस आनी देन आय हॅड अ डिस्कशन विथ MLA हियर एंड देन वी हॅव डिसायडेड टू स्टार्ट सम कायंड ऑफ मॉस्किटो कंट्रोल प्रोग्राम. सो ताका लागून आमी आमची टीम आनी आमची गाडी आयल्या. सो ही एरिया आमी आतां सद्या हे करतले ट्रीट करतले आनी दाखयलाय बीन की जे मॉस्किटो आसा ते ब्रीड जाता ड्यू टू द स्टॅग्नंट ऑफ द वॉटर आनी बोटी वयर काडल्या पावसान काय बोटी सकयल वचना सो ते बोटीन उदक भरून पुष्कळ मॉस्किटो ब्रीड जाला. सो ताकाय आमी ट्रीट करतले प्लस इन द सरावंडींग एरियाज ज्या जाग्यार खुबशे अशे डंपिंग जाल्ले आसा ती एरिया ट्रीट करतले आनी इवनींग आमी व्हडलो फॉगर घेवन आमी डेल्टा फॉग घेवन ताका एक त्याच प्रमाणान मेडिसीन घालून ते आमी फॉगिंग करतले आनी वील सी अबाउट 7-8 days की ताजे आमकां कितें रिजल्ट मेळटा ते बट फॉर शुअर आमी एक 4-5 दिसान कंट्रोल करतले 100% कित्याक वी आर लायक 10-15 वर्सां जाली आमी हें काम करता सो आमकां मातशें कळटा की हाव टू कंट्रोल. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत गौतमी गांवकार आनी ओमकार देशप्रभू. स्वामी विवेकानंद विद्यालयान 28 आनी 29 जून 2025 दिसा बोरी विवेकानंद सभाघरात कृषी महोत्सव आयोजित केला. पत्रकार परिषदेत मुख्याध्यापकान पुराय माहिती दिली. बोरी हो कृषी प्रधानच तसो पळोवपाक गेल्यार कित्याक आमचे थंय कुळागर भरपूर आसात शेतांय भरपूर आसात आनी आमचे लोकल MLA जे मिनिस्टर आसात तेणी आमकां फाटल्या तेंपाक ती जी बंद पडलेली शेतां रोवपाक एक 3-4 वर्सां जाली मदत करता रायट फ्रॉम पावर टिलर ते हार्वेस्टर हे सगळे ते आमकां दितात गव्हर्मेंटा तर्फे ह्यो सगळ्यो फॅसिलिटीज आमचे कडेन पावयता पूण भुरग्यांक ती आवड जावची म्हणून जी कॉलेज फुडें सरल्या तांकां आमचे पंचायतीचो सदांच तेंको आसतलो आनी म्हाका बरें दिसलें हे बरें काम तुमी फुडें व्हरचें आनी आमकां तुमी मदतूच करता तशें पळोवपाक गेल्यार आमी सगळो सहकार्य तुमकां दितले. आमच्या गोंयांत कृषीचें जें म्हत्व आसा तें सगळे पर्यंत विशेषतः आमच्या ग्रामीण तरुणांक पर्यंत पावचें आनी तातूंतल्यान भुरगे कृषी क्षेत्रा कडेन मोठें आकर्शण निर्माण जावचें तातूंत ते फुडें सरचे ह्या दृश्टीन हें सगळें आयोजीत केल्लें आसा. शेतकरी Mahotsav 2025, it's not easy task. Yes, I got a help and assistance from my colleagues, from my librarians, Sonia and Ashish is always there. And also the stakeholders, right? We are meeting with the stakeholders. They inspired us. We are meeting, online meeting with the alumni also, they also inspired us. Now this is the 2-day events that is on 28th and 29th of June 2025. We were able to draft this and plan this event in this 2 days just because of the collaborations what we got from the different people. For example, village panchayat, then we got help from Goa College of Agriculture, Old Goa, Department of Agriculture, Panjim, Green Army, Boli, as well as Biodiversity Management Committee, Goa. Right. The main intention to go for such kind of events is to nurture or develop a skill of agriculture. Basically, the main intention is farmer awareness, then organic produce promotion, because the government is also trying to give a lot of help for the farmers to go ahead with the organic produces. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार. घेऊया एक ल्हानसो विसव.
विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो। चिंचोनी बिग डिस्काउंट शॉपिंग फेस्टिवल एक्झिबिशन कम सेल चालू आसा। 19 जून चालू जाल्लो हो सेल 28 जून मेरेन चलतलो। घरातल्या डेकोरेशनाच्यो वस्तू सावन कपडे, रांदच्या कुडीन वापरपाच्यो वस्तू, विविध खाणा, लोणची आणि हेर वस्तू हांगा उपलब्ध आसात। चिंचणी चालू आशिल्ल्या ह्या बिग डिस्काउंट शॉपिंग फेस्टिवल एक्झिबिशन कम सेलाक लोकांचो बरो प्रतिसाद मेळटा। गोवा 365 खातीर रमेश नायक राउत, मनीषा जाधव आणि अरुण नाईक। बाफ स्पोर्ट्स क्लब दिवचलेन वेदांता ट्रॉफी 2025 इंटर विलेज फुटबॉल टुर्नामेंटात जैत मेळयले। शिंकेरी स्पोर्ट्स क्लबान घडोवन हाडिल्ले हे सर्तीत सुमार 16 क्लबांनी वांटो घेतिल्लो। सर्तीची निमाणी मॅच 5 जुलयाक जातली। शिंकेरी स्पोर्ट्स क्लबान फर्स्ट वेदांता इंटर विलेज फुटबॉल GFA एफिलिएटेड क्लब्स तो टुर्नामेंट आयोजित केला हो चौगले ग्राउंडार जाता आमच्या। तेन्ना 16 आमचे गोंयभरच्यो टिमी हितून पार्टिसिपेट जाल्या। तितून आयज बाफ आनी ड्यू स्पोर्ट्स क्लब मांद्रे मॅच आसली। तितून बाफ स्पोर्ट्स क्लब टाय ब्रेकराचेर जिखलेले आसा आनी 5 तारखेक ह्या टुर्नामेंटाची आमची फायनल जातली। सो हांव मागता सगळ्यांनी ह्या टुर्नामेंटाक गेमी पळोवंक येवचे आनी अशीच मजा घेवची। हो फर्स्ट केन्नासून तुमी करता पयलीं पासून? ना, हो आमी फर्स्ट वेदांता ही आमकां दिस इयर आमकां फुल्ली वेदांतान फायनान्स केला। तो फर्स्ट एडिशन हे वेदांता स्पॉन्सर्ड बाय वेदांता इंटर विलेज फुटबॉल टुर्नामेंट। गोवा 365 खातीर महेश गोयेकार, मनीषा जाधव आणि सानिका नागवेकर। फुडल्या सप्तकात पावसाची शिरशिरी चालूच उरतली। वत पावसाचो खेळ पळोवपाक मेळटलो जाल्यार फुडल्या 7 दीस IMDन येल्लो अलर्ट दिला। राज्यात कांय सुवातांनी घोग्यांनी पावस पडपाची शक्यताय आसा। मळबांत कुपा दाटतली, कांय सुवातांनी वारे घोळटले। आयचे चडावत आणि उणे तापमान 33 ते 26 डिग्री सेल्सियस मजगती आसतले। नुस्तेमाऱ्यांक अलर्ट दिला। पावसाची शिरशिरी चालूच, वत पावसाचो खेळ। फुडले 7 दीस येल्लो अलर्ट। कांय सुवातांनी पडटलो घोग्यांनी पावस। मळबांत दाटतली कुपा। आयचे तापमान 33 ते 26 डिग्री सेल्सियस। ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365। आणि आजचे कोकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता। मेळया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोगाचो।